बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम कुरान कोर्स 3 कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ख़ुसूसी करम है कि हम माशाल्लाह तीसरे कोर्स तक पहुंच गए हैं, वो भी अपने इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सफ़ा 9 इशारा सी, और फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह 9 और डी पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे जो हमने स्टार्ट किया हुआ था QC3, उसके हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 पेजेस हम कर चुके होंगे। ठीक है जी। तो आपको पता है हम लोग QC1 QC2 हमने राइट हैंड पे किया होता, और QC3 हम अपने लेफ्ट हैंड पे कर रहे हैं। जी, आपने यकीनन गूगल क्विज कर लिया, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको पता हम अपने रिजल्ट को कंपाइल की तरफ जा रहे हैं, रिजल्ट पे बनाने जा रहे हैं आप लोगों का, तो इस तरह काइंडली साथ साथ कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना बने। जी ठीक है जी। तो ये हम पढ़ रहे हैं जुज 1 सपारा 1 पारा 1। उसके पहले 5 सफ़ात हमने QC2 में किए। अब ये 5 सफ़ात जो हैं हम QC3 में कर रहे हैं। अच्छा, इन 5 के 5 सफ़ात में हम क्या कर रहे हैं? बनी इसराइल जिन्होंने हदायत की कदर नहीं की थी उसका जिक्र कर। ये देखिए इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको अपने उंगलियों पे कर रहे हैं। अयादा कर लेते हैं जी पहले हम आज। ठीक है जी। इसमें पहले 3 सफ़ात क्योंकि कंप्लीट हो गए, और चौथे इशारे पे हम यानी कि 9वें पेज पे हम पहुंचे हुए हैं। पहले ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं जी। इससे शमीला कीजिए आप प्लीज। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की। बस्ती, पानी, खाने, सजा। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया सिद्दीकी आप भी एक दफा रिवाज कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। हदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की। बस्ती, पानी, खाने और सजा जिल्लत की। ठीक है जी। जी सिस्टर मुनीबा स्टार्ट कर दीजिए आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। फ़िरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। बस्ती, पानी, खाना, सजा। चलिए ठीक है जी। अब हम ये देखें 9वां सफ़ा 9th पेज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके भी क्या कहते हैं जी, पहले 2 हम कर चुके हैं, 2 इशारात 2 पॉइंटर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं हफ्ता के मुजरिम। हफ्ता के मुजरिम आम कायदा तौर पर वादे कर चुके हैं, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। जी पिछले, अच्छा चलें यहाँ पे कोई रिवाइज कर दे। कौन थे? सिस्टर रुखसाना शहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आम कायदा, पूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। हाँ जी वाक्य। चलें ठीक है। अभी देखें इसके शॉर्ट सिस्टर फौजी आप कर दें। सिस्टर फौजिया सिद्दीकी। सर वो मैं खोलना भूल गई थी मैं। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। माशाल्लाह, यह देखिए इसमें सब में है ये आ रही है ना, ये गोल ये वाली। तो इससे ही थोड़ा सा ये रिलेट साथ साथ मिल रहे हैं, तो इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। हफ्ता के मुजरिम। पिछला जो हमने इशारा पढ़ा था उससे किस तरीके से इसको ताल्लुक बनाएंगे? मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द-ए-अमल को भी बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। आज हम देखते हैं हफ्ता के मुजरिम। वैसे अगर आपने क्या किया था उन्होंने जुर्म हफ्ते वाले दिन, किसी को की है ज़हन में?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सर इन्हें अब बताने दे जो सर बोल रहे हैं, अब मछलियां सुनीला को बताओ। मछलियां आती थी, वो पकड़ते थे हफ्ते वाले दिन के। तो हफ्ते वाले दिन क्या मतलब मना किया हुआ था? असल मसला तो वो बताए ना। सर मैं बहुत मुझे अल्लाह ने सर ये दिन इनके इबादत के लिए मखसूस था और इस दिन इनको ये तमाम काम जो है वो मना था। ये लोग इन्होंने नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को धोखा देने के लिए ना, लेकिन खुद ही उस जाल में आ गए। इन्होंने उस दिन वो बना के ना जगह ऐसी, तो वहां पे मछलियां आ जाती थी होज टाइप की जगह पे, वहां पे उनको रोक लेते थे और अगले दिन जो है वो मछलियां वहां से पकड़ लेते थे, ताकि हमें पता चले कि हमने हफ्ते वाले दिन ये काम नहीं किया। जी, वो जुम्मे वाले दिन ही काम कराते तो इतवार वाले दिन जाके निकाल लिया करते थे। कोई ऐसा ही है? जाल शाल ये फेंक देते थे जो भी, बराबर वो जुम्मे वाले दिन जी चले सर, जाते थे उसमें। वो हाँ जी, ताल फोन लेते थे और इतवार को जाके पकड़ लेते थे। हाँ जी। चलें, अब बस देखें ये इससे थोड़ा सा, ये हफ्ते के मुजरिम उन्होंने किस तरह जुर्म किया, ये इसकी दो आयात हैं, उसके अंदर है 65 और 60। जी, इस असबाब को देखते हैं हम। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह इन्हें सजा देता है। सजा देने से क्या जी, मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो क्या करते हैं, तकवा रखते हैं। लिल मुत्तकीन, तकवा रखते हैं। जी, अच्छा, दोनों कितना आसान। बहरहाल आज ये कुछ 4 अल्फाज इसमें आपको नजर आ रहे हैं। ये हालांकि हम इसको थोड़ा सा लेट करेंगे ना, जिस वक्त इसके साथ क्या कहते हैं, उर्दू के साथ। अभी देखें, निकाला हमने ये बात भी उस वक्त आएगी, चलें देख लेते हैं। लिमा बैना ये दे, इंशाल्लाह इसको देखते हैं तो इंशाल्लाह कम हो जाएंगे ना थोड़े से। जी, लफ्जी फिक्री तर्जमा और शरह को देखते हैं। जी, पहली आयत मुबारका कौन पढ़ेगा आज? चलें, सिस्टर नबीला पढ़िए आप। सिर्फ ये एक ही आयत, एक ही तर्जमा। नेक्स्ट जब आएगी तो फिर दूसरी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ जज़ाकल्लाह जी। चलें, अब इसको देखते हैं जी एक एक को। वलाकद अलिमतुमुल्लज़ीना, वला वाव और लकत, और अलबत्ता तुमने जान लिया। जी, ये जो लकद है ना, लकद, इसका क्या मीनिंग्स हमने पढ़ा हुआ है? البتہ emphasis تحقیق तहकीक जी जी, अलबत्ता, और हमने पढ़ा हुआ है तहकीक। ठीक है। और अगर खाली हम ये ला ये ली की बात करें, वो अगर किसी के साथ आता है तो उसके मीनिंग्स में क्या आ जाता है? के लिए भी होता है, अलबत्ता भी होता है, البتہ بھی ہوتا ہے، لیے بھی ہوتا ہے۔ और اسم और फाइल के साथ का फर्क होता है कि किसी में फाइल के साथ है, किसी में इसम के साथ, तो मानवी एतबार से तब्दील हो जाता है। ठीक है। और ये अच्छा, एम्फेसिस वलाकद के जो है लिए ना, आता है और जी इसके सुनिए। बाद ये एम्फेसिस के लिए आता है और इसके बाद हमेशा माजी का कोई फेल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, वलाकद और ये ली, अलबत्ता, यानी कि थोड़ा सा उस पर क्या है जी, जान डालने के लिए, तंबीह करने के लिए। ठीक है, लाकद या ली खाली आता तो एक ही मीनिंग्स में आता है। बाज़ दफ़ा सिर्फ कद भी आ जाता है इन डीड वगैरह के मीनिंग्स के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही वलाकद अलिम तुम लजीना, वो कह रहे हैं और अलबत्ता तुमने जान लिया। अलिम तुम, ये माजी माजी जमा मुज़क्कर। متکلم۔ ठीक है। अच्छा, अगर आप ना हैंड रेज करें तो मैं बारी बारी पूछ लूंगा, पता है क्या शोर हो जाता है, फिर लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। अल्लजीना, उनको जिन्होंने, कौन लोग थे वो? इतदू, यानी कि ज्यादती की, मिनकुम फिल सब्ती, ज्यादती की तुम में से, किसमें? हफ्ते के दिन। ठीक है, ये फेल है, इसको इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं ये भी। तो इसका मीनिंग क्या है? ज्यादती के मीनिंग्स में आता है। मिनकुम यानी क्या जी? तुम में से। फिर सब्त यानी कि हफ्ते का दिन।
کی بات ہو رہی ہے. فَقُلْنَا، فَقُلْنَا یہ بھی آپ کا تھوڑا سا ہو گیا ہوگا، کالا کا ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اینڈ والا جو اپنی طرف ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. فا کا میننگ اس کے اچھا کوئی ٹکڑے بتائے گا اس کے کتنے؟ 2. تو ایک فا اس کو پس بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو تب بھی کہہ سکتے ہیں. فَقُلْنَا لَهُمْ ان سے کہا، لاہو لہم یہ سارا ہم نے ٹیبل پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو لہم کا بیسیکلی ان سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا میننگ لیا جا رہا ہے؟ ان سے کہا. کونو، صرف یہ مجھے بتائیں کہ کون سا صیغہ یہ ماضی جمع مضارع پر جمع جمع امر ماضی جمع امر کا ماضی آرڈر کیا جا رہا ہے. دیکھو تم ہو جاؤ، قراد خاصین یعنی کہ بندر. اس کے میننگس کیا ہے؟ یہ بندر. یہ ٹیبل، یہ جو نیا فعل ہے یہ انشاءاللہ آج اس کو پورا اس کو دیکھتے ہیں ہم. کیا جی؟ ذلیل. تو یہ فاعل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. نظر آ رہے خاصین. تو انشاءاللہ جب یہ آئے گا تو وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے، پتہ نہیں آتا بھی یا نہیں آتا. کچھ ٹیبل میں نے اس کو دیکھے تھے، بیچ میں تھے نہیں. میں نے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ملے ہی نہیں کہیں سے. ٹھیک ہے. بک میں ہے لیکن یہاں پہ نہیں تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرے. اب یہ غور کیجیے، ان کو کیا حکم ہوا تھا کہ ہفتے والے دن کوئی کام دنیاوی کام نہیں، بلا اس دن کیا کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا حص کرتے. یعنی کہ ہفتے کا دن ان کو کہا کہ خاص اللہ کی عبادت کی کریں. اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے خلاف ورزی کی. ٹھیک ہے جی. کیا خلاف ورزی کی؟ وہ جمعے کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے. جمعے والے دن گئے ہیں اور جال ڈال دیا، اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے تھے. یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے والے دن جال ڈالا ہے، ہفتے والے دن نہیں کیا، لیکن وہ ظاہر ہے مچھلیاں تو بیچ میں آ گئی. دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا. دیکھیں ویسے تو دیکھا جائے مچھلی کا انہوں نے ہفتے والے دن کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا. مطلب کوئی جان بوجھ کے نہیں، جس طرح مطلب کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں جانا، بندہ کہتا نہیں نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا کام کیا جبکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا. آگیا جی کونو قراد خاصین، انہوں نے اللہ کے قانون کو تروڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق، یعنی کہ جس طرح وہ چاہ رہے تھے اس کے مطابق انہوں نے کیا کر لیا. اللہ نے بھی انہیں جسموں کو کیا کرتے؟ بندر کے جسم میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے ان طرف سے کیا. اب لیتے ہیں ایک حدیث کو، حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، اب یہ دیکھیں ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کیا کریں گے؟ زنا کاری کریں گے، ریشم کا لباس پہنیں گے، شراب پینا، گانے بجانے کو حلال بنا دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں گے. یعنی کہ اللہ کے احکامات تو ہوں گے لیکن اس کا میننگز کسی اور طریقے سے نکالیں گے. لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف قسم کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ تروڑ مروڑ کر اپنی منشا کے مطابق اس کو ڈال لیتے ہیں. بہرحال ایسے لوگوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. جی علم کی سلائیڈ آ گئی ہے. جی سسٹر گلنور بکٹی پڑھنا چاہیں گی ایک ایک ورڈ کا میننگ. وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم الذین تم نے جان لیا. کس کو جان لیا؟ ان کو جنہوں نے. جی سسٹر. وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی میں ہفتے کے دن میں. فقلنا تب ہم نے لہم ان سے کہا، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل. جزاک اللہ جی.
جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ علم تم الذی علم تم جان لو گے ملازی ان کو جنہوں نے نہتدو زیادتی کی منکم تم میں سے فی میں سبتی ہفتے کے دن فقلنا ان سے کہا ہم نے ان سے کہا لہم ان سے کہا فقلنا مطلب کہا ان کو لہم تب ہم نے کونو تم ہو جاؤ فرادتن بندر خاسئین ذلیل. جیسے سر علم تم نے جان لیا، ماضی کا سیکھا آپ نے نا، امر میں اس کو شفٹ کر دیا تھا. جی سسٹر عظما شاید کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور لقد البتہ تحقیق علمتم الذین جان لیا انہوں نے یا جنہوں نے اہتدوا زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں پس قلنا کہا ہم نے لہم ان سے کونو تم ہو جاؤ قرادتن بندر خاسین ذلیل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. اب آپ کی پارٹیسپیشن کم ہوتی جا رہی ہے چیٹ باکس میں نے غور کیا. اے بی سی لکھنے میں کتنا ٹائم ہے؟ سسٹر مہرین کیا نے لکھا ہے بی، شمیلہ عرفان بی، سسٹر عظما بی، سسٹر نبیلہ بی، سسٹر خالدہ منظور، سسٹر رخسانہ. ٹھیک ہے جی. جی ایتدو منکم، جی سوال چینج ہوا ہے. یہ بی سی لکھنے میں ٹائم لگتا ہے یا چلیں جی نہیں لکھنا ہے تو میں آگے پھر چلتا ہوں. فَقَلْنَا لَهُمْ، فَقُلْنَا لَهُمْ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ان سے کونوا قِرَادًا خَاسِئِينَ، ہو جاؤ کیا بندر ذلیل و خوار. جی بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ دنیاوی سرگرمی کیا کریں جی؟ ہفتے کے دن. بالکل ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے. زنا کار اس میں آ گیا. باقی کون سے ہوں گے؟ ریشم، شراب، انم جانا. ٹھیک ہے. علیہ اس لیے کو سزا کے طور پر کیا کہا؟ ذلیل بندر بن جاؤ. چلیں جی علم کی سلائیڈ آگے، سوری الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے. جی سسٹر شمائلہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ جی. جی فَجَعَلْنَا، پھر جعلنا ہم نے بنا دیا اس واقعے کو. اس کو یہ جو واقعہ گزرا پیچھے اس کو، ٹھیک ہے، یہ منس کا سیکھا ہے. اس کو بتائیں گے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں اس کے؟ اس میں کتنے ہیں؟ چار. تین. چار نہیں، فَجَعَلْنَاهَا چار نہیں ہے. تین نہیں سسٹر گلنور بکٹی میری حمایت کاری ہیں، چار ہیں. نہیں سر، چار نہیں ہے، تین ہے. فا جعلنا ہا، ماں کو الگ کریں گے تو چار ہے، ویسے تین ہے. نہ دیکھیں نا، جعلنا ہم کبھی بھی اس کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہوتا ہے نا ماضی کے سیگے جو ہم بولتے ہیں سارے، یا مضارع کے جو بھی ٹیبل جب ہم پڑھتے ہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. جیسے جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، یہ ایک ٹکڑا ہے نا، تین تین ہے نا ٹکڑے. سر، جی تین ہے نا. ہاں سر ہاں جی تین ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تین ہی ہے. ہاں ہاں یہ منس کا سیگا ہے. یہ جو پیچھے واقعہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. نکالن، عبرت. ٹھیک ہے. اس کا یہ پورا ٹیبل آپ لوگوں نے نا اس کے اندر لکھنا ہے. جب آئے گی بات تب دیکھیں گے. عبرت
تو اس کو کوئی اردو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جو نکالا ہے یہ کالا جی نکالا سے نکالن یعنی عبرت بنا دے، اردو میں بھی ٹھیک ہے، عبرت ہی کہتے ہیں. نہیں عبرت کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی عربک کی بات کر رہا ہوں. اس کو اس کے اچھا، کوئی اردو میں کسی کو تھوڑا سا میننگز کسی سے ملتے جلتے؟ ایسے سے نکالا، نکالا نکال دینا، باہر کر دینا، نکالا سے جیسے چھٹکارا پا لینا. سب سے ہاں، یہ پہلے جو نکیل کا نام سنا ہوا ہے؟ نکیل، جی نکیل کا نام سوا، جی، وہ نکیل اونٹ کو ڈالنا. نکیل ڈالتے ہیں، ہاں اونٹ جی، کو اونٹ نکیل، کی نکیل. اونٹ کی نکیل ہے. ہاں جی. تو یہ اس سے بھی آپ اس کو لیٹ کر دیں. یہ جو بیڑیاں نہیں ہوتی، بیڑیاں بیڑی پہنا دی جاتی ہیں، ہاں ہاں، بیڑی یا بیڑی کس طرح ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، بیڑیاں یہ ہاں پہن بیڑی بھی کہتے ڈالی ہیں جس کو جاتی. قوم بیڑیاں ہیں فلاں ہیں، تو اس سے یہ تھوڑا سا اس سے بھی لیٹ کر سکتے ہیں. چلے لی اور ماں یعنی ان کے لیے جو بینا، یہ دہیہ، یہ جو ہے یہ آپ کو نا قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ دفعہ یہ ملے گا اور ڈفرینٹ میننگز میں ملے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. بینا، کانٹیکسٹ کے حساب سے ملے گا. ہاں جی، اس کے سامنے موجود تھے. ویسے یہ دہیہ کا کوئی ہے آئیڈیا کہ کیا میننگز ہوتے ہیں؟ ہاتھ، 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 ہاتھ سے اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ. ہاں ہاتھ، جی، دو ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے جی سامنے ہاں، موجود، یعنی کہ جس طرح آپ کے ہاتھ سامنے ہے نا، تو اسی طرح ہی یہ واقعہ یعنی کہ عبرت آپ لوگ ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے، جی جو جی وہاں پہ موجود تھے نا، ان کے لیے عبرت ہی بتا رہے ہیں. وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے، جیسے ہم لوگ جو پیچھے تھے ان کے لیے بھی ہے، اور جو سامنے موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت ہے. خلفہا یعنی کہ پیچھے آنے والے. اس کا تھوڑا سا یہ آپ خلیفہ سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. خلف پیچھے، خلیفہ، اس طرح کے الفاظ بھی اس سے آتے ہیں. خلف کا میننگز بھی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. مواعظۃ، اور نصیحت. ٹھیک ہے، یہ کوئی اردو سے لیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ؟ کوئی ذہن میں آ رہا ہو آپ کا؟ جی سر، وہ جو وائس کرتے ہیں نا، اس میں یاد، اس میں بھی ہم ریلیٹڈ کر سکتے ہیں. جی، جو وائس، بزرگ نصیحتیں سر کرتے ہیں، واز واز. کے ساتھ، جی واز و نصیحت وائس کہتے ہیں. ہاں جی، کرتے ہیں، نصیحتیں واز، کرتے ہیں، لیکن مسجد میں واز. بھی وائس ہوتا ہے نا. ٹھیک 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 ہے. جو واضح نصیحت بزرگ بھی ہمیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں جو بری باتیں لگ رہی ہوتی ہیں نا بزرگوں کی باتیں، وہ والا بھی اسے ہم لیٹ کر سکتے ہیں. واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. للمتقین، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. تو نصیحت کس کے لیے جی؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے. جی، اب اس کو دیکھتے ہیں ہم. فجعلنہا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعوں کو، نکالا عبرت، لما، ان سے جو بینا یدی ہے، جو ان کے سامنے موجود تھا، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، اس کو ہم نے سلائڈ کو چلایا نہیں، اس کو میننگز آتا ہی نہیں ہے. جی، نکالن عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز آ جائے. نصیحت اور یاد دہانی صرف ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں. اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کے نیت سے آپ نے 10 سیکنڈ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ان بندروں کو دیکھیے. بندر کو اپنے ذہن کے اندر لائیے اور سوچئے کہ وہ لوگ کس طرح بندر بنے. اس طرح کرنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی. جی، 10 سیکنڈ تصور کیجئے وہ بات کو، اس کو ذہن میں لائیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا دیکھیں، کچھ ممالک ہیں وہاں پہ سزائیں بڑی سخت ہیں. آپ کو کچھ پتا ہوگا تو وہاں پہ جرائم جو ہے نا، جرم وہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سخت سے سزا اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ جرم کم سے کم ہو. جی، علم کی سلائیڈ ہے، تو جس سے خالدہ منظور پڑھیں گے آپ. فجعلنا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما، ان کے لیے جو بینا، اس کے سامنے، یدیہا، جو موجود تھے، وما، اور جو
खल्फहा اس کے پیچھے آنے والے تھے وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ جی. آگے سسٹر بشرا آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناها پھر ہم نے بنا دی اس واقعے کو نکالن عبرت لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے موجود تھے وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے آنے والے تھے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ. جی اب اس کو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. کمپلیٹ 65 آیت کے اندر ہے جی. اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن. تب ہم نے ان کو کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے, اور نصیحت کس کے لیے جی؟ پرہیزگاروں کے لیے. اسباب کو دیکھتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں, یاد رکھیے گا, جو احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں انہیں سزا دیتے ہیں. یہ احکامات سزا دینے سے کیا جی؟ مجرموں میں کیا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فائدہ پہنچاتی ہے, تقوی والے, جو نصیحت صرف اس کے لیے ہو. ٹھیک ہے, میں ذکر کر چکا ہوں بعض کنٹریز کی کہ وہ کیا جی سامنے سزائے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں, اس سے عبرت حاصل کریں. جی اب اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے, اے اللہ میری مدد فرما کہ گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں گناہوں سے کیا ہو جاؤں, دور رہوں. انشاءاللہ ہم پلان بنائیں گے تو میں تاریخ میں مذکورہ مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا. چلیں یہ بھی آپ کا ٹارگٹ ہے. آپ نے ہر ایک نے, اگر کوئی ایک لکھ دیتا ہے باقیوں نے بھی ٹیم گروپ کے اندر لکھنا ہے. 5 سزاؤں کا آپ نے ذکر کرنا ہے. ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا. تاریخ کی سب سے بہترین اور مسلم کتاب قرآن ہے. قرآن کے اندر آنے والی سزائیں, چلیں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کیجیے گا, پھر لکھیے گا ضرور. جی کون کون سی سزائیں کس کو ملی تھی, کوئی یاد ہے کسی کو؟ جیسے وہ سیلاب وغیرہ آ گیا تھا نوح کی. فرعون کی قوم کو جو سزا ملی یہ تھی. سزا جو فرعون تھی کی قوم پر. ایک تو وہ سزا تھی جو چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. یہ کون سی قوم میں تھی یہ عرب قوم میں تھی. ابھی بھی سعودی عرب میں یہ ہے کہ ٹھیک, ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں چلیں پہ. ٹھیک ہے سسٹر. کوئی اور بتائے گا باقی؟ جی حضرت اور نوح بتائیں. علیہ السلام پہ نوح نوح حضرت علیہ السلام نوح علیہ کی قوم پہ جو عذاب آئے. یعنی حضرت شعیب کی قوم پہ ناپ تول میں کمی کے لیے. جی سسٹر مہرین کیا کہہ رہی ہیں آپ, کون سی سزا تھی؟ سر سزا ایسے مجھے یاد نہیں, لیکن حضرت شعیب کی قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا, ہاں جی بس اس طرح. اور اب اور کوئی بتائے نا, اب 3 4 انمیوٹ کر دیتے ہیں. سسٹر سانا بتا چکی ہیں. یہ سسٹر بشرا. قوم لوط کو سزا دی گئی تھی, ان ٹھیک کو ہے, بھی ہلاک کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. مسز بلال کے. سر میں یہی بتا رہی تھی, قوم لوط کا تھا, قوم چلیں عاد کو. ٹھیک ہے, بس یہ سر وہ ساری جو ایک ہے وہ نا تھا شداد جس نے سر جنت بنائی تھی دنیا میں, تو سر اس کی وہ جو اس کو دھنسا دیا تھا زمین میں. اور نمرود. جی اور چلیں ایک سر قارون تھا, ان کا بھی سر قارون کو بھی اس کے کا خزانوں کے ساتھ دھسایا گیا تھا. جی اس کے خزانوں کے سمیت ہی زمین میں شاید دھنسا دیا تھا. چلیں یہ آپ نے نا سارے شیئر کرنے ہیں گروپ کے اندر, جو لوگ جن کو نہیں پتا تھا کہ ان کو بھی پتا چل جائے. اچھا پہلے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ شاید رسولوں کی بات ہوئی تھی, وہ کسی نے شیئر ہی نہیں کیا. کہیں پہ کسی کو نہیں کوئی ایویڈنس ملی کہ نبی کتنے تھے اور رسول کتنے تھے. کوئی کہیں سے میرا کسی نے ایویڈنس نہیں لی, نہ ہی کوشش کی ہے. سسٹر شمیلا نے کچھ اپنے طور پہ شیئر کی ہیں اچھی چیزیں, باقی لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا نا. صرف 4 رسول نہیں تھے, اور بھی تھے. حضرت نوح بھی آپ رسول پروف تھے. حضرت دیکھیں بحث نہیں کرنی, آپ پروف کے ساتھ لکھیں. کہاں پہ آپ کے پاس ہے, کوئی حدیث کا ریفرنس ہے, قرآن کا ریفرنس ہے, اس ریفرنس سے گروپ میں شیئر کیجئے گا. جی سر مجھے ابھی یاد نہیں ہے, میں نے بہت ساری آیتیں پڑھی تھیں, ان میں اگلی دفعہ آپ کو سارے ریفرنس دے دوں گی.
मुझे ना दे, ग्रुप में दे। सूरह आप ग्रुप में शोरा है? है, सूरह शोरा में है। आप ग्रुप में है मेरी बहन? जी सर, मैं खालदा मंजूर हूँ। जी जी, मुझे पता है। मैं क्या, अगर आप ग्रुप में है तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मुझे ना शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है ग्रुप सर, में शेयर कीजिए, बाकी लोग भी देखें, सबको फायदा हो, मुझे फायदा नहीं होना ठीक है चाहिए। सर, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी आगे हम देखते हैं जी, इससे अस्मा और अफ़ाल को। जी कौन इसको पढ़ेगा? ये वाला खांसी है, ये इसका हम टेबल भी इंशाल्लाह देखेंगे, अब आता है कि नहीं आता है। जी हैंड रेज ही बहुत कम है। जी सिस्टर मुनीबा पढ़िए। खासियुन खासियून खासीन मोइज़ातुन मवाइज़। वाह, और भी अच्छा ना, इसके अंदर बुक के अंदर हैं वो, उसमें स्लाइड में नहीं है। ठीक है, वो भी कोशिश कीजिएगा, इसको वो कीजिएगा। मुत्तकीन का भी है। तो सब बुक में जो है ना, उसमें तो मौइज़तुन के बाद मुत्तकिन है, मुत्तकून है, मुत्तकीन है, किरदतुन और किरदुन और किरदतुन है। जी जी फिर यद जी। है, यद जो है यदानी बस यदैन। ये भी आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, इसी तरह को टेबल भी। अच्छा सिस्टर मुनीबा जरा अनम्यूट कीजिए आप। वो जो आप लोगों के पास भी स्लाइड मिस थी, वैसे तो मैंने सारी स्लाइडें देखी, मुझे कहीं से मिले नहीं है जिसके जी अंदर से सर। ही हूँ। मैं पर लिखने लगा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए फिर मैंने लिखा नहीं है ना। उधर भी यही था। चले इसको देखते हैं। अच्छा इसी तरह ही ना, ये अफ़आल भी इसके अंदर कम है। अच्छा मुझे टेबल पूरे का पूरा ये वाला मिल गया था, मैंने कहा इसका मेरे पास शार्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो इसका मैंने पूरा टेबल भी करना था। फिर मैंने कहा चलें इसको ग्रुप में एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, जो बाकी इसके अंदर मिस है ना, जैसे आलिमा जाला, ये नकाला का, ये तीन जो है ना, एक एक इसमें से मिस है ये वाला। इसको कोशिश कीजिएगा पूरा टेबल आप लोग ना कहीं से तलाश करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नहीं करेंगे, कर सकेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। सिस्टर फौजिया पढ़िएगा, दोनों टेबल कीजिए। हमने QC1 की एक टेबल है ये। जी। आलिमा यालमु एहनम आलिमुन मालूमुन इल्मुन, उसने जाना। और इसके मादा हैं एन लाम मीम। और जाला यजलु इजअल जाइलुन मजहूलुन जाहलुन, उसने बनाया। इसके ठीक मादा है है जीम आइन लाम। ठीक है ठीक है। एक ये वाला है, और आगे देखता हूँ कौन से मिस है इसमें से। अच्छा ये फंसा है, चले ये है, ये वाला भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अच्छा चले हम बारी बारी करते हैं जी। हम किसी किससे, जी सिस्टर बुशरा कीजिएगा काला का। जी काला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौलुन। ठीक है। सर आप मुझे ऐड कर देंगे ग्रुप में, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। मुझे ज़रा मैसेज कीजिएगा, किसी भी ग्रुप में जी नहीं आप? नहीं इसमें हूँ बस, और मुझे आपने ग्रुप में नहीं, जो आप लोग बात करते हैं ना कि ग्रुप में शेयर करें, मुझे मैंने कोई ग्रुप नहीं देखा आपका, मैं नहीं नहीं हूँ। वो टीम टीम ग्रुप का है, टीम ग्रुप का हाँ है नहीं तो ना। टीम ग्रुप में नहीं हूँ, हाँ नहीं मैं नहीं हूँ उसमें, नहीं हूँ ग्रुप में, कोई टीम ग्रुप में। अच्छा चले मुझे मैसेज बुशराना कीजिएगा, मैं हाँ। वहाँ से शेयर जी कर अच्छा। दूंगा, फिर आपने वहाँ जी पे शेयर अच्छा। भी करनी है चीज़ें। जी चले अच्छा। जज़ाकल्लाह जी। आगे सिस्टर फौजिया काना का कीजिए। तो मैं सिस्टर जरा जी फौजिया जी। जी जी कर रही हूँ। काना काना यकूनु कुन काहिनुन डैश कोनुन, अच्छा वो वो मैंने पीछे हुआ। की। ठीक है, ये जो ये कौन ये वाला है, ये कहाँ पे है? ये कोनुन कहाँ पे है? कोनु, वो लिखे तुम हो जाओ, कूनू। कौन कहाँ पे है? ये सर फिर मैंने बताओ। बताया माजी में है, मुदारे में है, जी यहाँ पर। ये जमा अमर है, जमा अमर। चलें जज़ाकल्लाह जी। इसकी जमा है? कुन, कुन की, काना की, कुन चलें की ठीक। जमा है सर, कुन की चलें जमा ठीक है है। जी। सिस्टर मुनीबा कीजिए। अच्छा हसाआ यकसाउ इख्सा खासियुन मकसून खसउन। ठीक है जज़ाकल्लाह। इसका मादा जरा देखेंगे आप क्या है? सॉरी, खा सीन हमजा। खास सीन हमजा। तो ये सेहतमंद है, ये हमजा वाला है ना ये तो। ये हमजा वाला है, ठीक हो सेहतमंद गया। हमजा वाला। ठीक है, इस तरह कोई हमने सर कोई बुक और में भी तो किया इसका हुआ? मफूल नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, ये यूज नहीं होता वैसे,
डैश ही करें तो ज्यादा बेहतर है, ये यूज भी नहीं होगा। ठीक है, सर ये किसके पैटर्न पे खसा? हाँ ये तो पूछना था किसके उस पर है, यही तो मैं पूछने वाला हूँ। फातह, बा फातह है, सॉरी। पता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? तीन रूफी कमजोर अफाल देख रहे हैं ना, ये तीन रूफी, तो उसके अंदर ये वाला QC2 में हमने किस उसके ऊपर पढ़ा हुआ है? करा हैं? करा सर इफाल। करा, अच्छा करा, ये ब्रदर कह रहे हैं करा। अमारा से हमने क्या कहा हुआ है? करा। ठीक है, उसके एंड में ही आ रहा है। अच्छा, अभी हमने कोई पीछे इसी तरह को टेबल देखा था, किसी को याद है कौन सा किया हुआ है हमने? शाह। सबा, स्वाद से था या सीन से था? सबा। इस तरह ये खसा। ठीक है, चलें, ये कौन से सिस्टर मनीबा ये बताइए, ये कहाँ पे आए हुए हैं खासीन, ये वाला? ये फाइल की जमा। फाइल की जमा। जजाकल्ला जी। और इसके अंदर क्या चीज हो सकती है जी? करा का, इसमें करा भी देखा हुआ है हमने। ठीक है, इसका बहरहाल ये मफहूम इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टर गुलनूर बुक्टी, वाजा, ये कीजिए सिस्टर गुलनूर बुक्टी, जी अनम्यूट जी। कीजिए। वाज़ा याइजु इज, वाइज मौउज, वाजु मौइज़तुन। ठीक है, ये कहाँ पे है? सर ये वो व मौउज़तन पे यहाँ पे है। मस्दर में है? आ, ये सर उसका है, हाँ मजदर में है। ठीक है, चले, ठीक हो गया जी। आगे आ रहा है जी इत्दा, ये वाला। अब कोई सीनियर बंदा ही। सर इसकी क्या दो मजदर हैं? जी जी, उसके दो मजदर, वाजा के मजदर क्या दो। दो मजदर हैं? जी, दो मजदर हैं। वाज भी होता है ना, जो वाज नहीं करते लोग। अच्छा, कौन करेगा ये वाला? चलिए सिस्टर गुलनूर बुक्टी, आप पहले तो बताएं किस पैटर्न पर, कौन से उस पे है ये? ये सर हदा के पैटर्न पे है, और मजीद फी में जो है वो उसमें है अपना ये है उसमें, मजीद फी में है इख्तलाफा। चलिए, आप रिवाइज कीजिए सिस्टर, रिवाइज कीजिए, छोड़े मैं बाकी से पूछ लेता हूँ। हाँ 6 चाबियां कीजिए। जी, मैं 6 चाबी मैं करूं? हाँ जी। हाँ सर, एतदा, एतदा यअतदी एतद, मुअतदिन मुअतदन अलैहि, मुअतदन अलैहि एतदा। ठीक है, चलें सिस्टर बुशरा। जी, ये इख्तलाफ के पैटर्न पे इख्तलाफा, यह ठीक है, एतदा या अतदी, एतदिन, एतदी, मुअतदिन, मुअतदन अलै, एतदाउन। ठीक है। अब थोड़ा सा बताएं ये वाला कहाँ पे आ रहा है? जी, एतदू ये है माजी का है, सेकंड वाला जमा का सीगा, जमा मुजक्कर का सीगा। चलें, यहाँ पे राइट। तो इब्तदा या, ये या आ रही है, तो यहाँ पे कहाँ, कैसे वाव कहाँ से आ गया? जी, वो इस तरह आ गया कि दाल के ऊपर जबर लगा के वाव, ये जब उसमें जाते हैं, जब जमा का सीगा बनाते हैं तो या गायब हो जाती है, और दाल के ऊपर जबर लगा के वाव लगा दिया जाता है। ए तदाऊ, ए तदईता, ए तदईतु, इस तरह करके ए तदईतुम। जी जी, सिस्टर नबीला क्या कहना चाह रही हैं आप? ये जमा तो सर नहीं है, ये खड़ी जमा का जबर सीगा। की वजह से, खड़ी जबर की वजह से जबर वाला बनता है इसका जमा। ठीक मुझे है, लगता है ये और जैसे जमा का सीगा हदा तो से नहीं बन रहा। हदाओ, ठीक ए है, जैसे तदू ये मुझे हदा लग रहा से है जमा हदाओ। बन रहा है। ठीक है, चलें सिस्टर बुशरा, ठीक हो गया। आप अब आगे सिस्टर नबीला कुछ फरमा रही, जी फरमाओ सिस्टर नबीला, क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही थी कि ये खड़ी जबर की वजह से जो बनता है इसका जमा का सीगा, वो जबर वाला बनता है वाव के साथ। अच्छा, आगे आगे जो है इससे तीसरा जो है, मतलब कि जिस ये तो हो गया ना जमा का, अब मैं सामने वाली बात करूं तो वो क्या बनता है इसका? क्या मतलब सामने वाले
इतदैता हाँ जी इतदैतु ठीक है, जबर चले वाला अब ही ये बनते हैं सबसे। ठीक हो गया। इसका रूट लेटर क्या है? इसका रूट लेटर है एन वाव एन दाल वाव। एंड दाल वाव, और या की जगह पे वाव आ रहा है, जी या की जगह पे वाव और इसकी नहीं कोई रीजन? सर ये सर रीजन मुझे इसका नहीं पता लेकिन ये पता था कि ये खड़ी जबर की वजह से जबर वाला बनता है इसका, ये मुझे बस पता है। देख ले फिर आप। यहाँ चले पे सिस्टर वाव। सफा कुछ कह रही हैं जी। सिस्टर सर सफा, एक तो ये यहाँ पे वाव आ रहा है, दूसरा मुझे ये पूछना था ये मोतदन ये अलह क्यों आ रहा है इसके आगे? इसको फिलहाल आप छोड़ देंगे, आगे जाके आप अच्छा इसको पढ़ाएंगे। कुछ चीजें जो है ना ये साथ आ जाती है ना, ठीक है, उस ठीक पे है। असर पड़ता था। ये जो असल में ना ये है लाजिम और एक मुतअद्दी। ये थोड़ा सा आप आगे जाके देखेंगे ना तो ये उस रेफरेंस से आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी इसको बहस में पढ़ देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ठीक है, बताऊं वाव क्यों आया है? जी बताएं। इसलिए आया कि ये डिक्शनरी में देखते हैं तो फिर वहां से हमें पता चलता है कि इसका रूट वर्ड जो आइन दाल वाव है, तो वो फिर चेंज होते रहते हैं। जो वीक लेटर्स होते हैं हरूफ इल्लत वो चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया जी। कोई और कोई बताना चाहेगा? जी सिस्टर मुनीबा कुछ ऐड करना चाहेंगे मेरी बहन? सर ये हदा के पैटर्न पे है तो हदा जब हम लोग करते हैं तो वो वाव आता है उसमें अच्छा चलिए जमा के सीक्वेंस। ठीक है। बहरहाल ये जो मजीद फी है ना, मजीद फी के अंदर आपको या जो है ना वाव की उसमें भी चेंज होकर नजर आएगा। ठीक है, वाव के भी उसमें साथ आपको चेंज होकर नजर आएगा। और दूसरी बात इसमें है, ये बेसिकली इख्तलाफात के पैटर्न है। असल में जो वर्ड आपको नजर आ ना इतदा, अभी ये देखें, ये उस दिन भी बात हुई थी, ये जो खड़ा जबर है ना, खड़ा जबर ये वाला, ये बेसिकली कहाँ से बन रहा होता है? ये असल में वर्ड क्या आता है? इख्तलाफ पैटर्न बता इतदा दो, असल में ये वर्ड था। ठीक है, तो ये क्योंकि किसी जगह यूज नहीं हुआ, यही वर्ड यूज हुआ, तो ये बेसिकली इतदाओ था। तो ये अदावत जो है ना, अदाओ, उससे वर्ड आया हुआ है ये। ठीक है, अदाओ ये वाला वहां से वर्ड आया, तो इसलिए उसके ये सारे इसके अंदर आ गए। चलें इसके अब 6 चाबियों को देखते हैं। आगे आ रहा है इतदा, इख्तलाफा के पैटर्न भाई यहाँ पे क्या आ रहा है? इतदा। अब ये भी आपको पता है एंड में हमजा क्यों आ रही है? जी, कमजोर अफाल जो है ना, मजीद फी के कमजोर अफाल आपने गौर किया हुआ था, इसका क्या बनता था? इख्तलाफात के क्या इख्तिलाफ बनता है ना, इख्तलाफ ही बनता है। जी सर। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा? इत्दा। हमने कहा था जब इसके एंड के अंदर वाव यानी कि कमजोर हरफ होगा तो वह हमजा होगा या गोलता में तब्दील हो जाता है। मस्दर की बात करते हैं, मस्दर के आखिर में अगर कमजोर हो यानी कि एंड में, तो क्या होगा? हमजा या गोलता की शेप में आ जाएगा। जी जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा क्लिक। अच्छा नीचे कुछ चैट बॉक्स में काफी ज्यादा जी टाइम ज्यादा हो गया। ये बोला खांसी आ गई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम ब्रेक लेते हैं। लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास बहुत टाइम शॉर्ट, आगे भी क्लास है जी। अजल्ला अदल्ला 9C के अंदर हमने क्यूसी, आपने सबक पढ़ा होगा, यकीनन वीडियो देखी होगी। ये किसके पैटर्न पर है? असलमा के। किसके उस पर है? असलमा। अच्छा, मेन जो इसका हमने QC2 में पढ़ा वो क्या है? किसी को आइडिया है क्या हमने पढ़ा था वहां पे? दल्ला यकसा यकसा दल्ला दल्ला यकसा हरूफ है। दल्ला यकसा दल्ला पढ़ा था, गुमराह दल्ला या दिल्लू। दल्ला पढ़ा गुमराह था, हुआ। ठीक है। दल्ला ये दिल्लू पढ़ा था, ठीक है। आगे दा लेन मेरा ख्याल पढ़ा था, अमर। चलें इसको देखते हैं। इसके रूट लेटर क्या थे? दुआत लाम लाम, इसके भी रूट लेटर यही है। बेसिकली ये क्या जी? असलमा के पैटर्न पर है, असलमा के। ठीक है, अच्छा जी चलें।
बहरहाल ये जो है ना, तालीम और मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट टाइम मैं जब ये स्लाइड आएगी तो आप लोगों से सुनूंगा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, तदब्बर और तदारस कीजिए, ताकि लग जान इनकलाब हो। तो ये हमने पूरा किया जी, फतह नसरा दरबा, ये हमने सेहतमंद अफ़आल पढ़े, फिर हमने कमज़ोर पढ़े हैं क्यूसी टू में। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, मजीद फ़ी में हमने सेहतमंद, अल्लामा हसब असलमा इख्तलाफा अस्तगफुर कर चुके हैं। इसके अंदर वल्लाह नादा कामा अल कदला। अच्छा, एक और आपने एक्टिविटी करनी है। अल्लामा के साथ हमने कौन सा किया हुआ है, ये भी आपने ग्रुप में लिखना है। हसबा पे कौन सा किया हुआ है, अस्सलामा पे हमने दूसरा कौन सा किया हुआ है, जो कि वर्कबुक में इख्तलाफा इस्तगफा। इस तरह वल्ला, ये सारे जितने भी ना, ये वाले जो सामने नजर आए, ये प्लस आगे जो आज इसके साथ हम करेंगे, सारे आपने ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं कि कौन कौन से हमने किए हुआ। आमन ये भी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसने गुमराह किया। जो हमने पढ़ा था दल्ला, उसका क्या मीनिंग था, जो सलासी मुजर्रद में हमने बात की थी, उसमें वो क्या मीनिंग था? गुमराह हुआ। वो वो गुमराह वो हुआ। गुमराह गुमराह हुआ। हुआ। लाजिम। कौन गुमराह हुआ? वो गुमराह हुआ, वो खुद ही गुमराह गुमराह हुआ। हुआ। हाँ जी, खुद ही गुमराह हुआ। अल्लाह क्या जी, उसने गुमराह किया। उसने गुमराह किया। वो गुमराह हुआ था, इसमें क्या जी, उसने गुमराह किया। थोड़ा सा डिफरेंस है। सालिमा से असलमा, अल्लाह से क्या बनेगा, अदल्ला। गुमराह हुआ, गुमराह किया गया, इस क्या ने या उसको किया, माजी का जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने असलमा का किया हुआ था और दल्ला का किया हुआ था, जिस तरह उसमें खोल दिया था, इसमें भी हमने इसको खोल दिया था। ठीक है जी। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन कीजिए आप। सिस्टर रुखसाना अनम्यूट करेंगे तो होगा। जी सिस्टर फौजिया सिद्दीकी आप कीजिए अब। अज़ल सिस्टर रुखसाना की आवाज नहीं आ रही जी सिस्टर। अज़लना अजल्ला उसने गुमराह किया, अजल्लू उन सब ने गुमराह किया, अजल अजलत अजललता आपने गुमराह किया, अजललतु मैंने गुमराह किया, अजललतुम आप सब ने गुमराह किया, अजललना हम सब ने गुमराह किया, अज अज जो नहीं होता ना उसको ना किया करें, जो सामने नहीं होता उसको ना किया करें। अदल्ला, अदल्लू, अदलता, अदलतू, अदलतुम, अदलना, अदलना। जी सिस्टर बुशरा आप भी कर दीजिए एक दफा। अदल्ला इसने गुमराह किया, अदल्लू इन सब ने गुमराह किया, अदलता आपने गुमराह किया, अदलतू मैंने गुमराह किया, अदल अदललतु सॉरी मैं सारा गलत पढ़ी थी, अदललतुम, अदललता अदललतुम, हाँ अदललना था मैं, सॉरी सॉरी लाम दो थे। ठीक है जी। सिस्टर गुलनूर बुक्टी और सिस्टर मुनीबा, सवाल जो आप कीजिए, हैंड रेज कीजिए। आप लोगों के हैंड रेज बहुत कम है। हल जी सर। अदल्ला मा अदल्ला, हल अदल्लू मा अदल्लू, हल अदल्ललता मा अदल्लतु, हल अदललतु मा अदललतुम अदल्लना, मा जज़ाकल्लाह जी। अदल्लना। ठीक है जी। सिस्टर बुशरा और सिस्टर फौजिया अनम्यूट कीजिए। हल अदल्ला अहदन, मा मा अजल्ला अहदन, हल अदल्लू अहदन, मा अजल्लू अहदन, हल अदललत अहदन, मा अजललतु अहदन, हल अदललतुम अहदन, मा अजललना अहदन। जज़ाकल्लाह। सर ये यहाँ पे जिसका माँ जो है ये नहीं के मीनिंग में आ रहा है। जी जी, माजी या नहीं के मीनिंग में आ रहा माजी में है। है। आप गुमराह, चले इसका मीनिंग से बताएं सिस्टर बुशरा। इस क्या इसने गुमराह किया किसी एक को? किसी नहीं एक को। इसने हाँ नहीं इसने गुमराह किया किसी एक को। जाहिर है गुमराह करना अच्छी बात नहीं है ना, तो नहीं ना इसलिए माँ का मीनिंग आ जाएगा। जी। ठीक है, चलें अब जरा जल्दी से लिखें। अहब्बा, ए ए अहबब्ता, ठीक है। हल तल कौम, ठीक है। चलें जी, अब पढ़ेंगे जैसे हमने कहा था मुदारे में। हमने कहा था जी
असलमा से क्या बनेगा? युस्लिम। तो यहाँ पे क्या बनेगा? युदिल्लु, युदिल्लु। असल में ये जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ये यूं समझने, असलमा का पैटर्न में बना हुआ है। यू यू युद लीलो, युद्ध ले लो। असलमा से युस्लिमु है ना, जैसे युस्लिमु, तो बेसिकली ये है। तो ये लाम को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, युदिल्लु कर दिया, इसको क्या कर दिया? युदिल्लु कर दिया। जिसको रिवाइज कीजिए सिस्टर गुलनूर बुकटी। बाकी लोग भी हैंड रेज कीजिए आज लोग। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लु ना वो सब गुमराह करते हैं, तो दिल्लो आप गुमराह करते हैं, वो दिल्लो मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लू ना आप सब गुमराह करते हैं, नो दिल्लो हम सब गुमराह करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नबीला आप भी कीजिए। युजिल्लु, युजिल्लूना, तुजिल्लु, उजिल्लु, तुजिल्लूना, नुजिल्लु। ठीक हो गया जी। सिस्टर मुनीबा और सिस्टर मिसेस बिलाल। मुनीबा सवाल करेंगी और मिसेस बिलाल हल जवाब युदिल्लु, देंगी। ला युजिल्लु, हल युदिल्लूना, ला युजिल्लूना, हल तुदिल्लु, ला उदिल्लु, हल तुदिल्लूना। ला नुजिल्लु। ठीक हो गया जी। सिस्टर बुशरा और सिस्टर फौजिया। हल युदिल्लुल कौमा, ला युजिल्लुल कौमा, हल युदिल्लूनल कौमा, ला युजिल्लूनल कौमा, हल तुदिल्लुल कौमा, ला उजिल्लुल कौमा, हल तुदिल्लूनल कौमा। ला नुजिल्लुल कौमा। जज़ाकल्लाह जी। ये इसका मीनिंग्स क्या होगा? हल ये दिल क्या वो गुमराह करता है कौम को? ठीक है, को नहीं, ठीक 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 है। अरबी में तर्जुमा कीजिए। हम पसंद करते हैं, हम अहबबना। मुहिब्बु। हल युदिल्लुल कौम। अभी सवाल हुआ है तो अभी जवाब दीजिए आप चैट बॉक्स में। ठीक है, चले जी। अब अमर, अमर की तरफ बढ़ते हैं। असलमा से क्या बना था? अस्लिम। तो अदल्ला से बनेगा अदिल्ला। जैसे ये अगर इसको छोड़ दें तो बाकी ये वाला, जैसे अदल्ला से दिल दिल बनाता है, तो इसी तरह बन गया अदिल्ला। ठीक है, अमर। हाँ जी सिस्टर रुखसाना, कुछ बेहतर है नेट तो कीजिए। अजिल्ला गुमराह, अजिल्लू गुमराह करो, ला तुजिल्ला मत गुमराह कर, ला इल्लू मत गुमराह करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया आप कीजिए। ला को थोड़ा सा चेंज करना, ला टू दिल्ला। ला, अगर ला को साथ में ला देंगे थोड़ा सा वो ना, फिर वो ताकीद वाले जुमरे में आ जाएगा। कोशिश करना अजिल्ला ला। गुमराह कर, अजिल्लू गुमराह करो, ला तुजिल्ला मत गुमराह कर, ला तुजिल्लू मत गुमराह करो। ठीक है जी सिस्टर फौजिया। जी सर। अजिल्ला गुमराह कर, अजिल्लू गुमराह करो, ला तुजिल्लू ला तुजिल्ला मत गुमराह कर, ला तुजिल्लू मत गुमराह करो। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी। सिस्टर गुलनूर बुकटी और सिस्टर बुशरा सवाल कीजिए। सिस्टर गुलनूर बुकटी। जी, ला तुदिल्ला, ला उदिल्लु, ला तुदिल्लु, ला नुदिल्लु। चले ठीक हो गया जी। अब बनेगा जी फाइल, मफूल और मसदर को देख लें। असलमा से क्या बनेगा? मुस्लिम। तो इससे क्या बनेगा? अदिल्ला से क्या का? मुदिल्लुन या मुदुल्लन, मुदल्लन। ठीक है, इस तरह मसदर भी असलमा से बनेगा था इस्लाम। तो इससे क्या बनेगा? अल्लाह से इदलाल। कोई चेंजिंग नहीं, वही सारा बेहतर उसी तरह बन गया। इसमें कोई वो नहीं है। फाइल मफूल मजीद फीके बड़े आसान होते हैं। जी सिस्टर मुनीबा कीजिए फाइल मफूल को। मुदिल्ला गुमराह करने वाला, मुदल्ला जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना। चलें ठीक हो गया जी। आज का सिस्टम अम्बरीन तायरा हैंड रेज नहीं करती। माशाल्लाह सीनियर हो गया ना, उनको सारा आता है। चलें कोई और हैंड रेज कर लें जी। सिस्टर सफा कीजिए कंप्लीट को।
سر میں مستقل اضل مصروف ہوں، ابھی بھی ہاسپٹل میں ہوں، ہینڈل کر نہیں پاتی کوشش کے باوجود بھی۔ اچھا 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 اضل اضلو اضللت اضللت اضللتم اضللنا اضلت يضل يضلون تضل أضل تضلون نضل تضل أضل أضل لا تضل لا تضل مضل مضل إضلال مزلن پڑھے تو زیادہ بہتر کو، مزلن یا مزلن؟ مضل مضل اضلال، ٹھیک ہے إضلال۔ جی چلیں سر۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ جی چلیں یہ بھی ہم کر چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں آگے آگے۔ جی سسٹر گلنور بکٹی 6 چابیاں کیجئے۔ یہ پتہ ہے افعال کی ہیں یہ والے 3، یہ جو ریڈ ہے، اور یہ اسما ہوتے ہیں جی۔ دلہ اس نے گمراہ کیا، یدل وہ گمراہ کرتا ہے، ادلہ وہ گمراہ کر، مدل مدلن گمراہ کرنے والا، مدلن جس کو گمراہ کیا جائے، ادلال گمراہ کرنا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھنا آپ نے، اسما کی چابیاں بی، بالکل ٹھیک ہے۔ امبا اس کی 6 چابیاں۔ چلیں اب ذرا بتائیے جی، اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، گمراہ کرتا ہے اس کے پہلے بنائیں۔ کرتا ہے یضل یضل اللہ کافرون اللہ کافرون۔ ٹھیک ہو یضل گیا، اللہ الکافرین۔ چلیں اردو میں ترجمہ کیجئے۔ اور فرعون نے گمراہ گمراہ کیا کیا اپنی فرعون قوم نے کو۔ اپنی قوم کو۔ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کے، یہ تا ہے تو اس کو آپ نے تو میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں ہاں میں ہو تو نام آپ نے کر دینا ہے، ویسے میرا خیال یہ نام ہی آنا چاہیے، خالی یہاں پہ چھوڑنا تھا۔ چلیں چلیں سسٹر صفحہ کیجئے، یہ ورک بک کا پیج ہے، اس کو آپ کیجئے۔ احبا اس نے پسند کیا، احبو ان سب نے پسند کیا، احببتا آپ نے پسند کیا، احببتو میں نے پسند کیا، احببتم آپ سب نے پسند کیا، احببنا ہم سب نے پسند کیا، اور احبت اس عورت نے پسند کیا۔ یحبو وہ پسند کرتا ہے، یحبونا وہ سب پسند کرتے ہیں، تحبو آپ پسند کرتے ہیں، احبو میں پسند کرتا ہوں، تحبونا آپ سب پسند کرتے ہیں، نحبو ہم سب پسند کرتے ہیں، تحبو وہ عورت پسند کرتی ہے، احب یا پھر احبب پسند کر، احبو یا احبیبو پسند کرو، لا تحب لا تحب لا تحبب مت پسند کر، لا تحبو لا تحب لا تحبیبو مت پسند کرو، محبن پسند کرنے والا، محبن جس کو پسند کیا جائے، احبابن پسند کرنا۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر خالدہ منظور ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی سسٹر اس کا مصدر کیا ہے کس کا؟ جو سامنے ٹیبل ہے؟ احبابن۔ احبابن، ویسے تو یہ بنتا تو سوال جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کا تھا رخسانہ شاہین کا، لیکن پتہ نہیں ہے ہی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر ہم اکثر کہتے ہیں نا دوست احباب وغیرہ نہیں آتے، تو وہ یہی ورڈ ہے یا کوئی اور ہے؟ مصدر وہی ہے، کہتے ہیں نا دوست وغیرہ آگے، دوست احباب وغیرہ آگے، سر یہ وہی ہے۔ وہی ہے۔ احباب ان کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب یعنی دوست، اور مطلب وہ ایسے دوست ہوتے ہیں جیسے اپنوں کی طرح ہوتے ہیں، تو احباب کا وہی لفظ۔ تو سر یہ ورڈ محبوب بھی تو ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، وہ پھر یہاں کہیں بھی نہیں ہے، وہ کہاں آئے گا محبوب؟ اس کو اگر میں نیکسٹ کلاس پہ رکھ لوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اصل میں اچھا بہت لمبا، میں ہمیشہ آگے پہنچ جاتی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، بنتا یہیں پہ ہے ایکچولی، یہ جو بات ہو رہی ہے نا تو کیونکہ آگے نا کلاس کا ٹائم ہے، اس میں تھوڑی سی بحث لمبی ہو جائے گی۔ نو جی ایشو سر۔ سسٹر نبیلہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے اس میں؟ یہ دوست ہے باپ، کوئی کسی کو کوئی ہے دوسری رائے کہ وہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے۔
جی सर सिस्टर मेरे ख्याल में तो अहबाब वही है। वही है अच्छा सर। बोलिए जी सिस्टर सफा, ये वही सर है? वही है, दोस्त अहबाब। जरा जी हाँ दोबारा वही है आराम ना, से बोलिए। जिनसे हुब दोस्त होती है, जिनसे मोहब्बत होती है। अहबाब जिनसे मोहब्बत की जाए, मोहब्बत होती है उनसे, हुब पसंद ठीक से। है। करते हैं हम उन्हें। मैं सर सिस्टर जेर मेरी क्या आया कह रही हैं? जेर जी आया सर, हुआ मैं यही इसमें कह रही हूँ, हुब से है ना, बाब है। मोहब्बत से, जिन्हें पसंद किया जाए, जिनसे मोहब्बत की जाए, अहबाब ये वही है, दोस्त। ये वही है? इहबाब है, ये कौन सा अहबाब है? नहीं है सर, ये इहबाब है। मुझे लगता है जबर इहबाब। आना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसे कि अहबाब नहीं होता वो, अहबाब। जैसे सब बुशरा है, सर मैं नीचे सर सर महबूब अगर होगा तो मफूल हो जाएगा ना, कि इहबाब जिससे मोहब्बत है, जैसे अब मोहब्बुल लिखा हुआ है ठीक है। अगर। अच्छा चले सर चले, ये इसको ना मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जब हमको क्लास होगी ना, तो मुझे याद करवाइएगा, वहां पे इसको इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये वाला वो नहीं है, ठीक है, ये वाला वो नहीं है। जो महबूब की बात हो रही है वो भी अलग है, वो हबीब से बनता है, ठीक है। वो अहबाब होता है, अहबाब, ये कोई सिस्टर मेरे ख्याल में शायद बुशरा ही कह रही थी, वो जबर जी वाला मैंने ही कहा था, होता है, हाँ मैंने कहा अहबाब, था। ठीक सर है। मैंने भी तो अहबाब है, ये इहबाब है, ठीक है। वो पूरा एक टेबल बनता है, पूरा हबीब से बनता है, वो कहाँ से आता है, महबूब की भी उसमें जिक्र हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल आगे देखेंगे। एक्चुअली टाइम मेरे पास में बहुत कम है, हालांकि मुझे आइडिया नहीं था, मैंने आपके लिए बहुत टेबल रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। बहरहाल इसको मैं, आप इसको देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग के अंदर, तो वहां से इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। लेकिन वो टाइम शार्ट होने की वजह से ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना, ये इस पैटर्न पर आने वाले हैं। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। ये हम क्यूसी, ये 3 हरूफ वाले हमने क्यूसी 1 में किए हुए हैं, कमज़ोर अफ़ाल किए हैं, और यहाँ पे हमने मज़ीद फी किया हुआ है, ठीक है। बल्कि हम कोशिश कीजिए कि उसको भी ना, चाहे उसमें ज़रा जो टीम वर्क है ना, उसमें उसको डिस्कस करें, तब ताकि बाकी लोग भी जो यहाँ पे मौजूद नहीं होते वो भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह जी। तो उसको हम वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। 7 होमवर्क को याद रखिए, तिलावत से, मुसलसल से, नमाज, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, वीडियो को देखिए, दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए, एक दूसरे के लिए। और यकीन कीजिए आप लोग मुंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन। आपको अल्लाह ताला ने इंतखाब किया हुआ है, तो इस इंतखाब को हमने नज़रअंदाज नहीं करना। वीडियो को देखिए, जहाँ पे ग्रुप बनाइए, वहाँ पे एलएम की स्लाइड आती है तो पढ़िए। बेसिकली एलएम की स्लाइड जब आती है, मैं इसलिए आप लोगों से पढ़ाता हूँ, बेसिकली जब फिजिकल क्लास होती है ना, तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। जैसे टीचर बोलता है तो आगे से स्टूडेंट उसका उर्दू में तर्जमा कर लेते हैं, बाद दफ़ा टीचर, स्टूडेंट जो वो करते हैं, अरेबिक पढ़ते हैं, दूसरा उसका तर्जमा करता है, तो ये बड़ा अच्छा माहौल सा बन होता है। तो इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि फिजिकल क्लास की तरह आपको थोड़ा सा साथ अटैच करके रखें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी मैं किसी स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा वो कर जाता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, तो बाद में मुझे फीलिंग होती है कि शायद वो एम्बेरसमेंट फील ना करें। तो ये सीखने सिखाने का सारा कुछ है, तो इसमें किसी किस्म की शर्माहट, कोई एम्बेरसमेंट फील ना किया करें कि जी मेरे से सर ने पूछा मुझे नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं है। यकीन कीजिए, कल की क्लास में एक स्टूडेंट से मैंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा जी आज के बाद ये आपने अल्फाज नहीं कहने, फलां पेज को आप QC 1 का पढ़िए, 2 का था, मैंने कहा जी 1 पढ़िए, और मैंने कहा जी आपने पढ़ना है, उसके बाद मेरे साथ आपने शेयर करना है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी आज के बाद नहीं मैं बोलने लगी, आज के बाद मैं नहीं बोलने लगी, क्योंकि मैंने QC 1 में पढ़ा हुआ था, मेरी नज़र से गुजरा नहीं, मैंने उस तरीके से उसको नहीं देखा। वो क्या था, वो यही था, हरूफ जर के बाद जेर आई हुई थी, ठीक है। तो कुछ चीजें इंशाल्लाह आपके नक्श कर जाती हैं, सारी जिंदगी के लिए आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि, हालांकि मैं गुजर जाता है ये अहबाब अहबाब वाली बात करके, तो मेरा अपना ज़मीर नहीं कहता कि जी कुछ ना कुछ आप यहाँ से लर्न करके जाएं। बेशक आपने कोर्स भी किया हुआ, मेरी ये पूरी कोशिश होती है कोई ना कोई आप यहाँ से लर्न करके जाएं। तो आप मेरी इस बात को माइंड ना कीजिएगा, फील ना कीजिएगा कि स्पेशल क्यों मुझसे पूछा जाता है फलां से, तो ये इसीलिए पूछते हैं कि ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जी कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिलहाल याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व सर मेरा एक रहमतुल्लाहि व सवाल है। बरकातुहू।